Yan, lalabas ang simbahan ng mga tropa. Hintay natin na, wala pa. Hintay natin. Tatat, pibip. TGR Mix Vlog. Ayun. Thank you, Lodi. Good morning. Yan na. Good morning, Idol. Idol. Master Idol. Ay, idol natin yun. Taga South Team, oh. Idol natin yun, oh. Kararating lang. Good morning. Kakarating lang. Kakaalis natin. What's up? What's up? Nagsasolo kaya ta, Alvaro? Parang ikaw yata kumanta ng Mr. Alvaro. Mr. DJ, Mr. Alvaro. Ikong TV. Yun, si Binom. Tara na. Si Binom ang huli. Okay, kompleto na mga tropa. Let's go. Guys, so paalis na. Punta na lang doon sa Oasis. Ando na sila, oh. Layo na, oh. Yan. Tara, sunod tayo. Let's go.